ই মোর ময়ূরা চুলিয়া কানু মোর জীবতি বনরে ই মোর বাপ ধন রে ই মোর কলা কানু রে মুই ভিতর মায় নাই আহারে মোর জীবন ये मोर मयूरा चुलिया कान्हू मोर मयूरा चुलिया कान्हू मोर जीवन रे ये मोर बाप धन रे मोर कला कान्हू रे मोर नीलमणि रे तू ही तो मोर जीवन तू ही तो मोर पराण धन अरे मत छाड़ी बोले छाड़ी बोले बाप हरी भी पराण रे ए मोर बाप धन रे मोर कला कानू रे मोर नीलमणि रे तू ही तो मोर पराण धन तू ही तो मोर जीवन कालू के उठा तते कानू बोली धरी हाथ के कपूरर गाठुली चलबा के हाथ धरी कालू के उठा तते कानू बोली धरी हाथ के कपूर गाठुली चलबा के हाथ धरी अरे दूध भात खुआई मासे जनम मुके दूध भात खुआई मासे जनम मुके रे ए मोर बाप धन रे मोर कला कानू रे तू ही तो मोर जीवन तू ही तो मोर पराण धन जा तोर नना लगे जा जा आहा कृष्ण को करंती दोरी न कांद मो बन माली मो कृष्ण रे इतते दूध भात खुआइबे मो कृष्ण रे भाद्रव अष्टमी दिन देवकी गर्भरे कृष्ण जनम मो कृष्ण रे ये बाप नाम देले घन श्याम मो कृष्ण रे सप्तबार कृष्ण नाम सप्तबार कही बसी सुदक्षिणे कर्णर मो कृष्ण रे ये बाप नाम देले दामोदर मो कृष्ण रे जय जय गणना
ଜଗନ୍ନାଥ ଗୌରୀ ନନ୍ଦନ ଗୌରୀ ନନ୍ଦନ ପ୍ରଭୁ ଗୌରୀ ନନ୍ଦନ ଏ ବାଲକ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ କରିବ ଖଣ୍ଡନ କରିବ ଖଣ୍ଡନ ପ୍ରଭୁ କରିବ ଖଣ୍ଡନ ଏ ବାଲକ ବୟସ ଯେ 120 ବର୍ଷ 120 ବର୍ଷ କି ହୋ 120 ବର୍ଷ କୁଶଳରେ ରଖିଥିବେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ କି ହୋ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ବିଦ୍ୟା ବୁଦ୍ଧିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ ଆପଣ କି ହୋ କରିବେ ଆପଣ ଦୁଇ ଆଖି ଦେଖୁଥିବେ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ କି ହୋ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ ହରି ବୋଲ 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 ତମର ନବଜାତ ଶିଶୁ ରାଧା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ହସ୍ତରେ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଛେ ମତେ କାହିଁ ଝଟକୁଥିସ ବାବୁ दान दक्षिणा देबो आरो बाबू के नेबो ଯେନ୍ତା ପେଟ କାଟି କରି ପେଇଛେ ଭାଇ ଏ ନାନି ବୋଇଲେ ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା କରିବେ ତାଙ୍କର ମା ବାପା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇହାଦେ ମୁଁ ଡାକମି ସମସ୍ତେ ଆସିବେ ବୋଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିତି ମାକିନି କିଏ କିନ୍ ଗାଁ ତାଙ୍କର ମାମୁଁ କିନ୍ ଗାଁ ତାଙ୍କର ମା ବାପା ଅଜା ଆଈ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡକାଯିବା ଆଜି हे कटा बांजीर बंधा कुबी हो सुजन कटा बांजीर बंधा हौरे कटा बांजीर बंधा कुबी हो सुजन कटा बांजीर बंधा कुबी आगो 2000 टका देले बाबू के देमी 2000 टका देले बाबू के देमी हो बाबू के देमी टुम 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 नले अमर संगे नहीं चिकड़ो चिकड़ो सुजन अमर संगे नहीं निहले अमर संगे नहीं जिमी हो सुजन अमर संगे नहीं जी बाबूर माँ बापा काली जिते आयोजन करथिले मसला वाला पनीर करथिले मसला वाला काना रे ते खेले जे सर्विस वाले हमर आज्ञा तापरे लेक्चर अछन लेक्चर तमे मन के किचन की चिकन कर दी हमर माझिया के लेक्चर अछ कानी मटनो मटन खालो हजार हजार लक्ष लक्ष टंका खर्चा कर पानी खानो पानी तांकर माँ बापा के केवल 2000 टंका लागला तुम 3000 भी बोलो नहीं कंसेशन कर दे हजार 2000 भी दियो ये खाली माँ बापा के कहि छै माँ बापा 3000 टका बाबू के देबे बेसी गेलो की करबे जानि छ थिबे बेले तांगर आई अजा हो जदि बाबू राई अजा थिब हो सुजन बाबू राई अजा थिब बाबू राई अजातिब हो सुजन बाबू राई अजातिब आगो 1000 टंका देले नाती को नेब 1000 टंका देले नाती को नेब शिव मंदिरे भोग लागिब सुजन मंदिरे भोग लागिब शिव मन्दिरे भोग লাগিব सुजन मन्दिरे भोग লাগিব जेतेटा भी आइयो जा तांकर मामू घर बाटुन बाबूर आइयो जा बापार बाटुन आइयो जा आर भी जेते आइयो जा छन समस्ते 1000 टंका मेन आइयो जा के लागला 500 1000 धरि कर समझते हेबे हां तापर बाबू के बेसी तार जेते भी जवान हे जिबा किनी बोले बाबू के बियाह नहीं करबे के होय मेन जिने ताकर मामू माई घरनु हल्दी तेल नि आनले गंसा मंगना नहीं पारे पहले ताकर मामू माई के बाबू मामू नना केबे डकबा मुई टाकमी मामू नना की मामू हो मामू नना के छ होशियार होशियार हो ए बहाले बुनीली चना गलवा चना ए बहाले बुनीली चना जेते अछस में सते हो मामू आनना तुमर भंजा पड़ी छे गहना गो मामू आनना तुमको 500 टंगा जरिमाना गो मामू आनना तुमको 500 टंगा जरिमाना गो मामू आनना
মামু ননা বি তার মামু বাটুর মামু ননা আর তার বাপা বাটুর মামু ননা বি আছে হয় হয় দুইজন আসবে ইহাদে বাবুর বড় বড় মাকে টিকিট দাও। বড়ু বড় মাকে বেটি দেখা যাও গড়িয়াও পরে গড়ু গড়িয়াও পরে গড়ু এসে আস বাবুর বড় মাঝে বড়ু এবে আস বাবুর বড় মাঝে বড়ু বাবুর নামে 500 টঙ্কা পড়ু রে চপ করাটি আমি খাই জিমু সাথে লড়ু রে চপ করাটি এটা তো বড় বড় মা আসবে টঙ্কা 500 ধরি করি বাবুর মশা মাউসি কে টিকিট মুই ডাকি দেখছি আসবি কেন্দাজি ওই নাই ই টঙ্গর চড়িলি পর্বত চড়িলি মারিলি করলা লাঞ্জ আর যুবা পুরুষ কে টপ্পা মারু তো সুলো বইসিয়া বাঞ্জ বাবুর মশা মতি জলদি আস তুমি 500 টঙ্কা ধরি আস আর বাউসলে মাউরস এ লে 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 ই বাড়িরে বুনিলু মকারে মর্ধন বাড়িরে বুনিলু ও মোকা কেনে লুকিয়েছ বাবুর কাকি আর ককা 500 টঙ্কা বাবুর নামে পকা বাউসলে মাউরস তুমি 500 টঙ্কা ধরি আস আর বাউসলে মাউরস এ লে 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 আহা দেরি আউ নাই কর বেগ বেগ আসিনিয়া কুমর বইলালো বৌলালো 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 আমকু জিবার আছে খড়িয়াল বইলালো বৌলালো আগ ଦେଇଥିଲେ নিশ্চয় পাই পড়িয়া ভূমি গোধন চরাই বইলালো বৌলালো সতে শাস্ত্র মতে ଅଛି রহি বইলালো আনো আনো জলদি আসো বাবুর দান দক্ষিণা করো কাকা কাকি মশা আপনার মাউসি পুরো বড়ু পুরো বড় মা যাও। খুড়া খুড়ি বুড়া বুড়ি সব নিতো নিতো রুঙা রুঙি সুঙা সুঙে ফিরপা ফুরবি সমস্যা ডেরি আউ নাই কর মা মানে গো ডেরি আউ নাই কর দেরি আউ নাই কর মা মানে গো দেরি আউ নাই কর বেগ বেগ আসি নিয় তোমার গো এ আম জীবার আছে আমার ঘর মানে গো
ମା ମାନେ ଗୋ ଦେଇଥିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇ ଦେଇଥିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇ ମାନେ ଗୋ ଦେଇଥିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇ ପଡ଼ିଆ ଭୂମି ଗୋ ଧନ ଚରାଇବ ସତେ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଛି ରହିବ ଧନ যাই ফুল রে আরে যাই ফুল পিলা দিনে বংশীধর পিলা দিনে বংশীধর সতে যাই ফুল পিলা দিনে বংশীধর ও আহা যাই ফুল পিলা দিনে বংশীধর পুতনাকে করিতিরে মদর পুতনাকে করিতিরে মদর আরে যাই ফুল ইটা কলা কানর কালা माँ बापा केते आनी दीछन अजा आई केते आनी छन सब इहादे में गणमिता इरा माँ बापा ने तांकर माँ बापा हजारी स्वर्ण मुद्रा प्रदान करिछन तांको माँ महालक्ष्मी तांको गृह रे कुटिए संपत्ति प्रदान करंतु बोला आनंद कवार हरि बोल आयो जा देवे हाँ आयो जा 200 कोटी भारत मुद्रा प्रदान करिछन माँ दक्षिण काली तांकर सपरिवार को छत्र आड़ी कर रखिथन्ते कवार हरि बोल तमटा केना नन्ना आ गुटे आई तांकर आउ गुटे आई 500 स्वर्ण मुद्रा प्रदान करिछन माँ महालक्ष्मी तांक गृह रे सदा सर्वदा विराजमान करिथन्ते कवार हरि बोल एटा काई लागि तांकर नन्ना एवं मामू 500 स्वर्ण मुद्रा प्रदान करिछन माँ महालक्ष्मी कोटिए संपत्ति तांक गृह रे प्रदान करन्ते कवार हरि बोल तार संगे संगे आउ गुटे आई आई अजा मिसी करी हजारे स्वर्ण मुद्रा प्रदान करिछन सेई राधा कृष्ण सही माँ महालक्ष्मी सदा सर्वदा तांकर मंगल करन्ते कवार हरि बोल तार संगे संगे क्या लगी तांकर आउ गुटे बड़माटे 500 टंका प्रदान करिछन तांको माँ महालक्ष्मी गोटिए संपत्ति प्रदान करन्ते कवार हरि बोल मौसा मौसी के नहीं देख लीजिए गो कोका काके भी नहीं आसबा कोका जे थिलु आमे डाकी थिलु जुआनटा अच्छा बोले भी आस खाली बिहा लाडे नहीं बोलवा नहीं लो राणा को बाबू आगंतु राज बहुलक्ष्मी सकल आर सिद्धि आरवाचरणम दिष्ट विनाश हेतु हरिदद्य गोविंदम चरण आरविंदम बोलो जय जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें ए बालक अंगरु अष्ट रोगी 64 व्याधि सब खंडन हो एक बार माँ ऐश्वर्य देवी 120 वर्ष परमाय करंतु एक बार माँ सरस्वती विद्या प्रदान करंतु एक बार गृह माँ धनजन गोपलक्ष्मी परिपूर्ण हो एक बार तांकर माता पितांकर मनस्कामना पूर्ण हो एक बार तांकर सर्वरिष्ट शांति हो बोलो आनंद एक बार ये ग्रामवासी मध्य मंगल हो बोलो आनंद एक बार
चंतु बाल खोली हला न हला पेज पेज भी नहीं करवाना फोटो खींचो छे हम माँ बापा आसो छिनब माँ बापा आस आहा यशोदा कृष्ण को कुले बसाई आगो मुखे चुंब देई क्षीर खुआई जे कहे बद्यनाथ हीन आहा राधा दामोदर जोड़ी बेनी कर सूर्य जन हे सूर्य जन हे और हे जुगल हेला संपूर्ण सूर्य जन हे